Hi everyone, welcome back to my channel RMBA to Take. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নটিফিকেশন ৰিগাৰ্ডিং স্কলাৰশিপ। ইয়াতে আপোনালোকে নটিচটো এবাৰ চাওক। Extension of dates for pre-matric scholarship to ST students class 9 and 10 of Assam for the academic year 24-25. ST scheduled tribe candidate কাৰণে ইয়া লিখা আছে in notification of this office advertisement by the number DTC date published in the daily newspapers that last date for submission of online application for pre-matric scholarship to ST students class 9 and 10 at National Scholarship Portal has been extended to 30th September 2024. Our DTC name of scheme pre-matric scholarship to ST students studying in class 9 and 10. Eligibility annual family income rupees 2.50 lakhs. Last date 30th September. Last date of verification by institute nodal officers 15th of October. Next is a post-matric scholarship to ST students 2.50 lakhs 31st October 2024. Arrow last date of verification by institute 15th of November 2024. So it was an important notification. যদি ভিডিওটো ইনফরমেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাইণ্ডলি ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে উপকৃত হয় স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ।